Lamsogo haina haita koktai bokusono ni tega sa video wo जों ini video nailai rubber ni price rubber board ni website je official website update rojak mani rubber price abono nailai getini kisa late ngai thanga video upload kainani tangga hinba ani personally kisa busy ni bagai ge tabok update sok pajak 19 tarik 3 Mac 2025 ni ngai par 100 kg ni price ge जों tini agartala no direct nailai nai agartala klik haikang ke oro nugui maka duita category ni bisingo green signal sok paijak nane ke red bar rijak RSS 4 te RSS 5 ni ngai RSS 4 ni ngai 100 kg ni price tango 19,000 মানে ke tabuk jora bari jak 190 টাকা kelai tongo RSS 4 nangke RSS 5 ni hingkangke 18,000 ni 18,700 kelai hingkangke 187 টাকা kelai RSS 5 hingkangke chini local price bo abo haikene barai wano hingke idea kaidin rok tei 10 টাকা hai different 10 টাকা কম থেকে minus haikangke 180 te 177 abo hai ni kesaro ngana RSS 4 RSS 5 ni tei 10 টাকা hai different kai kangke ini idea kaidi sini local price besake balke sanai 180 আচ্ছা কিছু 180 থেকে 177 ni bisingo manane chances tongo haikawateibo kaham rate phano manai mana ngange tinini video asana nalaiswana comments kaidi besaro palai ma tongbai ang kisa bezeni bagai tini sini local ni price ba sini friends on the comments poriman glaka ge tinini video asana nai video na jaga like kari share kari tei gatal nai tong ke subscribe kaina di abo haike daily rubber ni price update manani bagai jotana hambai nai tong mani bagai